गतकाली विवेक मते प्रस्ताव देइथिले मु मध्ये तुमको भल पाए बोली। से देखिबाको बहुत सुंदर, से पढ़ा शिक्षित मध्ये गोटे भल कंपानी रे काम करती। तांका पाखरे गोटे भल लोक हेबा पई सब प्रकार योग्य गुण अछि। प्राय 3 वर्ष पूर्वे मु मने मने स्थिर करिथिले जे विवेक मते पसंद करती, मते बहुत भल पाती, किंतु तांको मन खोली कहती नहीं। मु मध्ये चाहुथिली जे विवेक प्रथम मते तांको मन कथा कहिबा उचित, तापरे मु मो मन कथा कहबी, किंतु किए जानिथिला जे 3 वर्ष अपेक्षा करबाको हेबो। गतकाली विवेक स्पष्ट भाव में कहिथिले जे अंजलि, मु गत 3 वर्ष धरी तुमको भल पाई आसुची, किंतु मु जाने नहीं मु काहेकि तुमको किछि तम आगरे कहि पारु नहीं। वर्तमान मोर धैर्य सरी जाउची। मु तुमको बहुत भल पाए। वर्तमान तुमको शीघ्र विवाह करबाको चाहूची। अंजलि, मु जाने तुमर मनर भितरे मो पाई प्रेम अछि, तथापि मु तुम पाटिरु थरे सुनिबाको चाहे। विवेक एहा कही मो उत्तर को अपेक्षा करबाको लागिले। मते कहिला, ठीक अछि अंजलि, मु तुमको 2 दिन समय देउची, तुमे भापी करी कुह। मोर मनर कष्ट गभीर समुद्र रे बुड़ीबाको लागिला। मते 8 वर्ष बयस रे मो मांकर देहांत हैला। आउ 2 वर्ष परे बापा मध्ये हमको एकुटिया छाड़ी चली गले। मोर जड़े बड़ भाई अछंती, मोर सान भौणी मध्य अच्छी जार नाम नेहा। माँ एवं बापा चली जावा परे मो माउसी आम 3 भाई भौणीकर जत्न नेले। से माने बहुत गरीब थिले एवं से मानकर गोटिए झियो गोटिए पुओ थिले। नेहा उभय मानसिक एवं शारीरिक स्तर रे दुर्बल थिले। भाई मोर चिकित्सा मो पाठ पढ़ारे कौनसी रास्ता छाड़ू नथिला। मोर पाठ पढ़ा शेष होगा परे भाई मो पाई विवाह पाई पुओ खोजिबाकू लागिले, किंतु मु अधिक पाठ पढ़िबाकू चाहूथिली, तेणु मु विवाह को मना करदेली। आम घरे जड़े महिला आवश्यकता थिबारु भाई मोर अनुरोध रे राजी होइथिले, सेथिपाई भाई विवाह कले। मोर भाउज बहुत भल, से मोर निज सांग परी मते अनुभव हुए नहीं ये मो भाउज बोली। तापरे केते दिन गला परे मु पियूसी होई गली। आमर परिवारर समस्त सदस्य बहुत खुशी रे रहिलु। आमे छोट छुआ सहित खेला बुला करी समय अतिबाहित होई जाउथाए। मो भाई को मो कहिबा मात्रे मोर कौनसी इच्छा पूर्ण कर दउथिला। दिने समय आम हस खुशी आम ठारू छड़ाई नहीं गला। आम परिवार बहुत खुशी रे थिलु। एक कार दुर्घटना रे भाई भाउज छोट गुड़ियार मृत्यु होई गला। आमर निजर बोली केही रहिले नाही। आमर देखाशुना करबाकू केही नथिले। नेहा किछि बुझी पारे नाही, केवल सबु किछि देखुथिला। भाई भाउज मृत कि जीवित से कथा नेहा जानी पारे नहीं। भाई जीवित थिबा पर्यंत मु मध्य जानि नथिली भाईर दरमा केते थिला, किंतु भाईर मृत्यु परे धीरे धीरे भाईर समस्त जमा होइतिबा टंका सामना को आसिला जे से आम भौणी आउ भाउजंग नारे विपुल परिमाण रे टंका जमा करिसंती। तांको पत्नी बीमा नाम रे करा जाइथिला, किंतु एमिति हठात समय मध्य आम सहित खेलिबा पई बाध्य होला। जेतेबेले किछि संपर्कीय ही टंका विषय रे जानिबा को पाइले, किछि लोक आमर 2 भौणीर जत्न नेबाकू चाहिए, किंतु मु सेही लोक मानकर सागुणा आखि को संपूर्ण भाव में चिन्हीगली। आमे सेमानक रहिबाकू मना कलु, किंतु विवेक वर्तमान कहीं एते शीघ्र विवाह पाई राजी होई गले मु मध्य बुझी पारु नाही। दुर्घटनार मात्र 2 मास बीती जाइछि। विवेक मध्य सेमानक मध्यरु जणे कि से मध्य मो टंका को भल पाती कि एई विषय रे चिंता करी मोर मन संपूर्ण अस्तव्यस्त होई पड़ुथिला। मु राति सारा सठिक भाव में सोई पारे नाही कि खाई पारे नहीं। तापरे 2 दिन परे जेतेबेले विवेक मते डाकिले मोर उत्तर जानिबाकू चाहिए। मु कहली, जदि मु विवाह करिबी नेहा एकाकी होई जिवो, तुमे ताकू मध्य तुम तो घर को आनिब। एहा बोली भाबी मोर मन आहुरी भयभीत होई गला। नेहांक नाम रे एते टंका संपत्ति अछि, तेणु विवेक नेहा उपरे नजर रखुछंती कि मु सर्वदा लोभी लोक को घृणा करे। वर्तमान विवेकंग मुहरे मध्य सम्मान लोकंग चेहरा दृश्यमान हेउछि। मु राति सारा ही चिंताधारा रे व्यस्त रही।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଗଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ମାଉସୀ ଆସି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଡାକିଲେ, ଉଠୁ ଅଞ୍ଜଳି, ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଗଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଅଞ୍ଜଳି, କ'ଣ ହେଲା? 4 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମେ ମୋର କଥାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ? ଏବେ ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି, ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମର ସାହାରା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବିବେକ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ମାଉସୀ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ମା ଏବଂ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ବିବେକ, ତୁମେ ମୋର ସାହାରା ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନେହା ଉଭୟ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ। ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ମୋର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ମୋର ତୁମେ ଅଛ ପରା। ମୋର ଟଙ୍କା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିବେକ, ମୋତେ କୁହ, ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ବିବେକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କେବଳ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ। ବିବେକ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛ? ମୁଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ଚେହେରାକୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ମନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି। ଜଣେ ଅସହାୟ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବା, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ମାଉସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ଗର୍ବିତ। ଅଞ୍ଜଳି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ବେଳେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମ ପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତାରିଫ କରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ବିବେକ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଞ୍ଜଳି ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ଆଜି ସେ ବିବେକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବେକଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ କିଛି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ପାଗଳ ଥିଲି। ମୋର ସନ୍ଦେହର ପରଦା ଉଠିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସକାଳ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସତ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର।